Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta Itu. sahla. Yes. Allahumma rzuqna ikhlasa fi Hmm? niyyati wal Mau? qawli Udah apa ya? ahbabana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sanukmil fi darsina biiznillahi ta'ala. Rubbama ghaddan nabda'u bakir. Besok kayaknya kita harus mulai awal sekali ya. Mungkin bisa saja jam 5. Kalian persiapkan ya kalau jamnya seperti itu. Karena untuk saya malam belajar sangat mudah. Jadinya yang kemungkinan jam 5 itu besok insya Allah ya. Saya ada kedatangan Syekh dari Libanon sehingga malam itu kegiatannya, jadinya sangat mendadak. Jadi insya Allah mungkin besok insya Allah Ta'ala kalau tidak ada halangan kita majukan khusus besok saja ya. Kita majukan jam 5 insya Allah ya. Kalian jam 5 biasanya olahraga, ikut kelas dulu aja. Masih sanukmil. Sekarang kita mengungkapkan perasaan. Ya. Hal anta talibun. Jadi ada yang bertanya, hal anta talibun? Apakah kamu ini seorang murid? Talib itu murid, kalau perempuan talibah ya. Begitu juga seterusnya. Tinggal nambahin tak saja. Hal anta talibun? Apakah kamu seorang murid? Jawabnya na'am, ana talibun. Terus kemudian yang tanya apa? Selanjutnya tanya madza tash'ur? Ini apa yang kamu rasakan? Likaunika taliban, likaunika taliban. Apa yang kamu rasakan ketika kamu jadi murid? Misalkan kalian mengatakan ash'uru atau sya'artu bisa. Ash'uru bifarahin, ash'uru bifarahin. Saya menjadi murid, saya merasa senang. Li'annani ash'uru bifarahin, li'annani astati'u an uhassilal al-ilma ma'a asdiqai. Ma'a asdiqai. Kayak gitu ya, jadi saya tulis di chat itu. Madza tash'ur, kalian sebutkan. Ini perasaan kan macam-macam, bisa senang, tapi kalau talib, apalagi ilmu agama harus senang ya. Ash'uru bi farahin, itu kalau menggunakan farah, itu artinya senang. Farah ya. Kalau di Indonesia kan jadi farah. Nama orang kan farah. Kalau sebenarnya kan faroh. Ada nanti kalau ngasih nama anaknya, kasih anaknya Farih. Anak yang senang. Ash'uru bi farahin li'annani astati'u
an uhassilal ilma asdiqai. Saya senang karena saya bisa menghasilkan ilmu bersama teman-temanku, ya kan? Karena kalau kalau belajar itu kan sama teman-teman. Dia senang jadi talib. Auli annani asyuru bisa ada juga bisa. Saadah itu senang juga ya. Asyuru bisa adatin. Asyuru bisa adatin. Asyuru bisa adatin. Li'annani astati'u an altaqiya asdiqai. Saya bertemu dengan teman-temanku. Asdiqa. Teman itu asdiqa ya. Itu jamak. Bisa juga akhilla. Akhilla ini teman juga. Jamak jadi khalil. Khalilun. Akhilla. Sahabat. Ashab juga bisa. Jamak dari sahib. Sahib. Ashab. Jadi seperti itu ya. Eh, jadi ini kan tanya, kamu itu apakah seperti ini? Terus apa yang kamu rasakan? Jadi kalian ekspresikan apa perasaan kalian. Makanya kan ini mengungkapkan perasaan. Hal anta ustadz? Apakah kamu ustadz? Jawabannya lah. Kalau lah, dijawab lah. Lastu ustadzan innama ana talib. Nah, gitu. Lastu ustadzan. Jadi kalau la kalian sebutkan lastu gitu ya. La, lastu misalkan di situ apa? Las tobib misalkan ya. Lastu tobiban. Setelah la, kalian sebutkan kalian itu siapa. Artinya lastu tobiban innama kasih inama ana mudarris. Saya ini guru. Biar dia itu bisa tanya mada tashur. Mada tashur, apa yang kamu rasakan sebagai guru, apa yang kamu rasakan sebagai dokter misalkan, seperti itu. Jadi ini mengungkapkan perasaan. Berarti kalau perasaan itu bisa seneng, bisa bahagia. Nah, hal anta bifaro, ini bifaro ini ya dia apa? Pekerjaan juga. Bifaro. Tapi itu juga apa? Nama tempat gitu. Makanya itu. Ini nggak apa-apa, nggak usah kita itu kan. Jadi dia Bavaria, nama tempat. Nah, asyik. Jadi nama tempat itu ya, Bavaria. Sebenarnya kayak hal anta, baknya ini bak tak dia artinya bak isim jar, harfu jar. Hal anta bifaro, faro itu kan nama tempat. Nama tempat Bavaria. Bavaria. Nama tempat aja. Kayak di sini bawahnya di Jakarta, nama tempat juga kan? Hal anta di Jakarta, apakah kamu di Jakarta? Nah, terus ini bisa improvisasi nanti sebutkan tempat yang kalian inginkan. Lastu di Jakarta. Saya tidak di Jakarta. Innama ana bi Kuningan misalkan. Jawa Gorbiyah.
Terus yang tanya nanti bilang gini, "Madza tash'ur?" atau "Madza tash'urin?" Ash'uru bi farahin, ash'uru. Ini faroh ini banyak ya kalian ungkapkan, bi farahin, bisa adatin, terus bisa disururin juga bisa, disururin. Itu mengungkapkan senang semua ya. Ashuru bifarohin atau ashuru bisa adatin, ashuru bisa disururin. Kayak gini kalian katakan. Kalian banyak kosakatanya. Ashuru bifarohin bisa adatin, disururin. Atau hal anta bijakata na'am ana bijakata mada tashur. Ashuru bimalalin misalkan. Saya merasa bosan, bisa saja. Ya kan di Jakarta, dia lahir di Jakarta terus dia merasa bosan. Li'annani uridu an antaqila ila qaryatin li li anzura ila manazira jamilah atau manazira tabi'iyah, suasana alam. Jadi dia, hal anta bi Jakarta na'am ana bi Jakarta madza tashkur? Apa yang kamu rasakan? Ana ashuru bimalalin. Saya merasa bosan. Limadza? Ini langsung di ta'lil sendiri nggak apa-apa. Ashuru bimalalin li'annani uridu an antaqila ila qarya. Oh, ternyata dia itu pengen pindah ke desa, makanya dia merasa bosan. Kan ada ya orang seperti itu. Atau sebaliknya yang di desa juga pengen pindah yang di ibu kota juga ada. Kenapa alasannya? Ila qaryatin uridu an antaqila ila qaryatin li anzura, agar saya bisa melihat, ila angzur itu ila ya, li anzura ila manazira jamilah atau manazira tabi'iyah. Tabi'iyah itu artinya asri, pemandangan yang asri, pemandangan yang asri. Apa bahasa Arabnya? Manazir tabi'iyah. Jadi asli, murni, nggak ada kayak buatan-buatan, nggak ada. Itu kan di desa, kayak nonton sawah. Kalau kita yang sudah di desa, misalkan kita sebagian yang di desa ya bingung. Ini orang kok sawah kok ditonton, apa bagusnya? Nah, kalau yang tinggal di desa kan bingung. Tapi kalau yang di kota itu tarwih nafas. Tarwih nafas itu apa? Artinya tasliyah, kayak membuat hati itu senang. Tarwih nafas. Makanya dia pengen pindah. Misalkan seperti itu. Itu yang saya chatkan itu kalian tulis ya. Kalian bawa buku terus ditulis. Ibarat-ibaratnya kan kalian hafalkan. Hal an hal anta atau hal anti berarti kalau jamilah ya. Hal anti jamilah, apakah kamu cantik? Nah, ini pertanyaan sebenarnya lucu juga ini. Ini bagi orang yang misalkan nggak pernah melihat ya. Hal anti jamilah atau hal anta jamil. Tapi kalau kalian jawab ini, kalian jawab iya saja ya. Naam ana jamilah, artinya ya enggak, ya kan kita nggak mengatakan diri kita jelek, enggak. Tapi sudah katakan jamilah saja. Ya saya jamilah. Itu saja. Atau ana jamil kalau laki-laki. Mada tashur? Syartu bi, misalkan ya, jawaban ini ya. Sya'artu, mada tashur bisa sya'artu atau asyuru? Sya'artu saja. Sya'artu bithiqatin nafas. Saya merasa percaya diri, pede. Nah, ini kalian hafalkan ya. Bithiqatin nafas lian
li'annani astati an ataqaddam bisuhulah. Ya karena penampilanku saya bisa maju dengan mudah. Ada kemajuan gitu. Hal anta mahirun? Apakah kamu itu orang yang mahir? Mahir itu sudah jadi bahasa Indonesia handal. Handal. Artinya mahir itu handal. Jadi bahasa Indonesia itu ya. Mahir itu handal. Hal anta mahirun? Apakah kamu itu mahir? Nah, tapi sebaiknya mahir ini kalian sifati tukhasis akthar. Di pertanyaan mahir ini, misalkan mahirun fi kadza. Hal anta mahirun fi tib? Apakah kamu ini jago? Mahirun fi tib? Apakah kamu jago di kedokteran? Kayak gitu kalian tukhasis akthar, jangan mahir saja. Terlalu umum maksud saya. Jadi kalau kalian nanti tanya tentang mahir, kalian khususi ya, tukhasis akthar. Hal anta mahirun fi tib? Mahirun fi mahirun fi handasa fil handasa. Handasa itu arsitek ya. Kalau perempuan mahiroh itu. Mahir kalau perempuan misalkan ya, mahiratun fit tabakh. Bisa ini kalian tanyakan tadi nanti ya. Apakah kamu ini jago masak? Mahiratun fit tabakh? Jawabannya na'am ana mahiratun fit tabakh. Mada tash'urin? Ash'uru anna ka'annani tabakhah. Ash'uru, saya merasa ka'annani, seolah-olah saya ini koki, tabakhah. Li'annani astati, kalian kasih taklil ya. Kalian kasih alasan. Li'annani astati an adbukha ma urid. Adbukha ma urid. Saya merasa seperti halnya, seolah-olah saya ini, ka'anni itu seolah-olah ya. Seolah-olah saya ini apa? Tobakho. Tobakho itu artinya adalah koki. Ya, tobakho artinya yang banyak masak, artinya koki. Koki chef. Chef tobakho. Ya, perempuan-perempuan itu kan tobakho. Nah, hal anta mashghul? Apakah kamu sibuk? Naam, ana mashghulun jiddan. Mada tash'ur? Ash'uru bidhiqin. Kalau saya sibuk, saya merasa sempit. Bidhiqil waqt misalkan. Ash'uru bidhiqil waqt li'annani af'alu kathiran minal asya. Saya melakukan hal yang banyak. Makanya saya itu merasa dhiqil waqt. Sempit waktu itu. Atau ash'uru bi annal waqta yamdi bisur'ah. Saya merasa bahwasanya waktu itu yamdi itu ya. Yamdi bisur'ah, yamdi itu berlalu. Bagus kan? Ash'uru bi annal waqta yamdi bisur'ah. Kayak gini, lihat, yamdi itu berlalu. Oh, saya merasa waktu ini berlalu sangat cepat. Nah, yamdi. Jadi madha yamdi. Nah, hal anta ta'ban? Ta'ban. Kalau perempuan, kalau laki-laki ta'ban. Kalau perempuan ta'ba, nanti kalau kalian tanya perempuan ya, ta'ba. Kalau laki-laki jau'an, kalau perempuan jau'a. Jau'a. Ta'ban artinya apakah kamu capek? Nah, anak ta'ban.
Saya capek. Madza tash'ur? Apa yang kamu rasakan? Ash'uru bi annani, saya merasa, atau ash'uru bi anna, atau ash'uru gini ya. Ash'uru bil alami syadid, bil alami syadid fi badani. Saya merasa sakit semua badanku. Parah. Sakit semua. Bil alami syadid fi badani. Ash'uru bil alami syadidi fi badani. Atau ash'uru bi bil alami asyadid, bil alami fil badan, ka'anni atau ka'annani madrubun bil hajar. Saya merasa sakit di badan saya, seolah-olah saya ini dipukuli dengan batu. Nah, bisa saja gitu ya. Madrub itu dipukul. Madrubun bil hajar. Saya dipukul dengan batu. Jau'an, apakah kamu merasa lapar? Syaba'an. Jau'an ini laki-laki, kalau perempuan jau'a. Kayak saya katakan tadi, jau'a perempuan. Syaba'an laki-laki, kalau perempuan syaba'a. Gitu ya. Apakah kamu merasa syaba'an, kenyang, kalau jau'an itu lapar? Nah, ana jau'an. Mada tash'ur? Ash'uru bil alami syadidi fi batni. Saya merasa kesakitan di perutku. Bil alami syadid. Kalau sya'ara yash'uru itu muta'adinya dengan ba ya. Makanya kalau kalian lihat, jawaban saya tadi selalu dengan ba. Ash'uru bikada, ash'uru bikada. Iya kan? Muta'adinya dengan ba. Artinya dia itu pasangannya dengan ba. Nah, hal anta qaliq? Apakah kamu ini khawatir? Atau langsung aja qaliqun? Gitu sudah jadi tanpa alif juga bisa ya, qaliqun. Apakah kamu ini merasa khawatir? Kaslan, apakah kamu ini malas? Ya. Masih. Al-an naqra sawiyan, naqra umaan. Al-kul yaftah mikrofon indahu. Nah, Afifah sama Diandra jadi co-host ya, nanti dimatikan teman-temannya mikrofonnya. Yalah, iftahu mikrofon indakum. Iftahu ya ahbab. Mikrofon indakum iftahu. Yalla raddidu khalfi. Hal anta talib? هل هل أنت طالب؟ Hal anti talibah? هل أنت أنت طالبة؟ Naam, ana talib. نعم طالب طالب. Madza tash'ur? ماذا تشعر؟ تشعر؟ Hal anta ustadz? هل هل أنت أنت أستاذ؟ Hal anta tabib? هل هل أنت أنت طبيب؟ Hal anta bifara? هل هل أنت أنت بفارغ؟ Hal anta bijakarta? هل أنت بجاكرتا؟ Hal anti jamilah? هل هل أنت أنت جميلة؟ جميلة؟ Hal anta mahirun هل fi أنت kaza? هل أنت ماهر بكذا؟ Hal anta mashghul? هل هل أنت أنت مشغول؟ Hal anta ta'ban? هل هل أنت تعبان؟ تعبان؟
Hal anti ta'ba? هل هل أنت أنت تعبى؟ تعبى؟ Hal anta jau'an? هل هل أنت أنت جوعان؟ جوعان؟ Hal anti jau'a? هل هل أنت أنت جوعان؟ جوعان؟ Hal anta syab'an? هل هل أنت أنت شبعان؟ شبعان؟ Hal anta taliq? هل هل أنت أنت طالب؟ طالق؟ Hal anta kaslan? هل هل أنت أنت كسلان؟ كسلان؟ كان Nah, ماشي. الآن الكل يغلق ميكروفون عنده. ماشي. يلا، من أراد يرفع يده. من أراد يرفع يده. يلا، من أراد يرفع يده. نعم. نور المهمة. نعم أستاذ. نوفل. نعم أستاذ. يلا، نور المهمة. سليه ثلاثة أسئلة ثم نوفل تجيب أنت وهكذا بالعكس. يلا. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. ماذا تشعر؟ آه، أشعر ماذا؟ أشعر بفرح لأني أستطيع أن أحصل العلم مع نعم، أحسن. أصدقائي. وهل أنت مشغول الآن؟ نعم أنا مشغول الآن لأني ماذا تشعر؟ Tanya dulu. ماذا تشعر؟ أشعر أشعر ب آه، كثيرا درس. أشعر ب بامتلاء الوقت. أشعر بامتلاء الوقت. بامتلاء الوقت. Dengan أشعر penuhnya waktu. Fit dars. itu Ustaz. Ash'uru bi annal waqta yamtali'u bidurus. Ash'uru ittila Bi annal waqta bi annal waqta yamtali'u yamtali'u bidurus. bidurus. Durus itu pelajaran-pelajaran. Nah, Ustaz. Nah, yalah. Soal akhir. هل أنت ب... هل أنت بجاكرتا؟ La, lastu di Jakarta. أين؟ Ana fi Gresik, Jawa Di Gresik. Syarqi. ماذا تشعر في جرسي؟ أشعر في Gresik حار جدا هنا. Bihararatin. بحرارة جدا. Bihararatin syadidah. بحرارة شديدة. Nah, نعم. yalah bilakas. هل أنت طالبة؟ لا، لست طالبا. Talibah.
Oh, la lastu talibah. ماذا تشعرين؟ Mada? Bal innama ana Bal innama ana. innama ana mudarrisah. Mhm. Oh, نعم. ماذا تشعرين؟ Hmm, ash'uru kulla yaumin. Udah. Yamdi Bi ash'uru bi annal waqta yamdi bisur'ah. Masya Allah. Nah, آه هل أنت ماهر؟ hal anti هل أنت ماهرة في في الطبخ؟ fit tabakh. La, Naam. la, lastu mahira fit tabakh. Innama. Bal, bal innama ya. Naam, Bal innama sama innama, saja bal sama innama. bal, bal innama ash'uru apa ya? Masakan apa Ustaz? Bi anna tabkhi. Bi anna tabakh, bukan Ustaz, masakan saya Ustaz. Iya, tabkhi. Bi Tabkhi. anna, bi anna tabakhi. Mhm. Ghairu ladidah. Ghairu ladzizin. Oh, ghairu ladidin. Oh, نعم. ماذا تشعرين؟ Hada wa syu'uruhu, syu'uruha. Oh, نعم. آه هل أنت هل أنت جميلة؟ Eh, kullun nisa Naam. jamilah. Ya, Warijal mada? jamil. Warrojul jamil. Naam. Akmil. Mada? ماذا Ya Nova? تشعرين؟ Mhm. Oh, ash'uru bi jamilah ida ida Ash'uru kana. bil jamal. Bil Oh, jamal. ash'uru bil jamal ida kuntu amamal mir'ah. Naam. Wahid akhar. آه هل أنت مشغولة؟ Sudah berapa? Sudah 3 ya? Oh, نعم Ustaz. خلاص. Oh, khalas. Nah, ya lah. Burik. Burik tuh mah. Masih Diandra. Diandra. Nah, Afifah. نعم أستاذ. يلا دياندرا مع عفيفة تفضلا 3 أسئلة وهكذا. دياندرا ابدأي. هل أنت مدرسة؟ دياندرا صوتك أين؟ هل أنت مدرسة؟ هل أنت مدرسة؟ نعم أنا مدرسة. وماذا تشعرين؟ أشعر بسعادة. هل أنت Terus ببوغور؟ bisa ada terus sebutkan alasannya. بسعادة لأنني أستطيع كثير من المعرفة. Astati'u an a'rifa أستطيع kathiran أن أعرف كثيرا minal ulum. من العلوم. Nah, هل أنت ببوغور؟ hal anti apa? ببوغور. Di Bogor, nah. لا. Ana? Di mana Ana kalau nggak di لا Bogor?
La, ana bi Pontianak. ماذا تشعرين؟ Ash'uru apa ya? Ash'uru Ash'uru harron jiddan. bihararatin 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 syadidan. Mhm. هل أنت ماهرة في الرياضيات؟ نعم جيد. هل أنت ماهرة في الرياضيات؟ Ma makna apa non? Matematika. La Lastu lastu mahira mahira fi fi الرياضيات. ar-riyadiyat. وماذا تشعرين؟ ماذا تشعرين؟ Ash'uru ar-riyadiyah صعبة جدا. نعم. بأن الرياضيات صعبة جدا. بأن الرياضيات صعبة جدا. نعم. خلاص خلاص ثلاثة. خلاص نعم يلا بالعكس. هل أنت جوعان؟ جوعة. هل أنت جوعة؟ أنا لا لست جوعا. ماذا تشعرين؟ ماذا أشعرين؟ ماذا تشعرين؟ ماذا تشعرين؟ أشعر طبعا لأنني أكلت أكلت قبل قليل. أشعر طبعا لأني أكلت قبل قليل. Nah, asy'uru bisyaba'i. Itu masternya ya, bisyaba'i. Nah, هل أنت مشغولة؟ نعم سهولة. ماذا تشعرين؟ فرحة. Diandra ini pakai handset kayaknya ya. Iya Diandra. Iya, Ustaz. Maaf, suaranya Hah? kecil, Ustaz. Maaf, Iya kecil sekali. coba dimatikan. Malu Coba dilepas. senang Ah. dengan kesibukan Ustaz. Ini baru. Nah, yala Aidi. Ma lugatul Arabiyah, senang dengan kesibukan. Senang. Senang. Asy'uru Ah. Asy'uru bi farahin fi syughli. Nah. Asy'uru bi farahin bisyughli. Nah, هل أنت طالبة؟ Na'am. Ana talibah. ماذا تشعرين؟ Asy'uru bi farahin ka'an li'anni astati' talibah. astati an Menjadi Ustaz. li'annani astati an akuna An akuna talibah. asy'uru bi farahah
Bifarahin. لأني أشعر بفرح لأني أستطيع أن أكون طالبة. Ahsanti. Burik tumah. آمين. Abu Aziz. نعم أستاذ. Rila. Rila. نعم أستاذ. Yala, Abu Aziz ibda bisual. Rila. Rila. هل أنت طالبة؟ لا، أنا مدرسة. وماذا تشعرين؟ ماذا؟ ماذا وماذا تشعرين؟ تشعرين؟ أشعر بفرحة جدا. Bifarahin. بفرح جدا. Limadha? Disebutkan alasannya. Li annani. Sebutkan Rila alasannya. لأنني Mm-mm. أحب المحنة. Mihnati. Jangan pakai al. محنتي. Ahsan. هل أنت تابعة؟ Ait. هل أنت تابعة؟ ما معنى Ta'ba. تعبة؟ هل لا. أنت تعبة؟ ما معنى تبع أستاذ؟ Capek. Ta'ba. لا، أنا لا تبع. Lastu. لا، لست Ta'ba. تعبة. تعبان أستاذ، تعبان. Ta'ban itu laki-laki. Kalau perempuan ta'ba. نعم أستاذ. لا، لست تعبة. وماذا تشعرين؟ أشعر بفرحة. Ash'uru. أشعر بفرح Sebutkan alasannya. Udhkuril illah. لأن أحب مشغولة. Li'anni. لأني Uhibbu syugla. أحب الشغل. Ahsan. هل أنت طبيبة؟ لا، لكن أنا مدرسة. Innama. Ana Inna. mudarrisa. إنما مدرسة. Nah. وماذا تشعرين؟ Itu lagi pertanyaan. Ya, tapi sebutkan alasannya kenapa bukan dokter. Sebutkan perasaannya ketika tidak menjadi dokter. لا بأس. Ash'uru أشعر بخير. bi khair. Terus? Li'anni. لأني أحب المدرس. Li'anni uhibbu at-tadris. التدريس. La at-tib. Naam. Yala bil akas. gantian Ustaz. Naam. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وماذا تشعر؟ أنا سعادة. يعني لماذا Ash'uru bi. أشعر سعادة فرحا. Bi ada bi-nya. Bi sa'adah. في سعادة. لماذا؟ لأن بالطالب أو طلاب العلم طريق إلى الجنة.
Masya ما شاء Allah. الله. Lianna tolabal ilmi tariqun ilal jannah. لأن Naam. طلب العلم Naam. نعم. ماذا محيرك يا أخي؟ Hal anta mahirun fi kadza gitu. هل أنت ماهر في الرياضة؟ لا لست ماهر الرياضة Mahiran. ماهر أنا تاجر Fit tijarah. Ana mahirun fit tijarah. في التجارة إن شاء الله. أنا ماهر في التجارة نعم. هل أنت مشغول Madza tash Ditanya dulu madza tashuru? ماذا تشعر؟ أشعر أشعر سعادة لأني بالتجارة Lianna tijarata لأن التجارة يأتي فلوس ya'ti minha fulus. Ya'ti يأتي minha. منها فلوس San. Naam, soal akhar. هل أنت تعبان؟ نعم أنا تعبان لماذا؟ Madza tashur? لأن ماذا تشعر؟ أشعر أشعر بالألم البدني مضروب Bi'anna bi'anna badani ka'annahu madrub. أعمل كثير من الأعمال في هذا اليوم Naam. Li'annani a'malu katsiran fi hadzal yaum. Ahsan. Uriktuma. Berapa? Kam? Salasa, sahih? ثلاثة Nah. Yala al-an unzuru ila cakapan ya. Masih. Man arada an yaqra hadza. Saya bacakan dulu hal hadhihi haqibatuk. Naam, hadhihi haqibati. Hal anta muta'akkid? Naam, ana muta'akkid. Limadha? Hadhihi haqibati ana. Hal haqibatuka sauda? Naam, haqibati sauda. Madza fi haqibatik? Fi haqibatik ya ini ya, bukan haqibatak. Madza fi haqibatik? Fi haqibati kutub. Tafaddal. Unzur hal hadhihi haqibatuk? Ma'ziratan hadhihi laysat haqibati hiya mithluha fil launi faqat. Am. Man arada yarfa yadah? Nurul Habibah. Hadir Ustaz. Yalla, Nurul Habibah ma'a Nuril Muhimmah. Nuran. Nuran. Yalla ya. Naam. Nurul Habibah takunina Muhammad. Thumma Naam. Nurul Muhimmah takunina Umar. Tafaddalan. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. لماذا؟ هذه حقيبتي أنا. هل حقيبتك سوداء؟ نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتب. تفضل انظر. هل هذه حقيبتك؟ معذرة هذه ليست حقيبتي هي مثلها في اللون فقط. Naam, ahsantuma.
Man arada yarfa' yadah? Naufal? نعم أستاذ. Abu Aziz? نعم أستاذ. Yalah. Naufal takun Muhammad, Abu Aziz Umar. Tafaddolah. هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. لماذا؟ هذه حقيبتي أنا. هل حقيبتك سوداء؟ Hal haqibatuka. هل حقيبتك سوداء؟ نعم حقيبتي سوداء. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتب. تفضل انظر، هل هذه حقيبتك؟ معذرة، هذه ليست حقيبتي، هي مثلها في اللون فقط. Nah, Hasan. PR-nya ini ya, tutarjimin, tutarjimuna. Akan screenshot itu PR-nya. Nanti dijapri ke saya ya, untuk terjemahannya. Nah. Hal haqibatuka sauda? Hal haqibatuka sauda? Kitab. Hal kitabuka aswad? Lihat ya. Kalau itu muannas, haqibah, maka warna itu pakai muannas. Muannasnya itu sauda. Kalau dia muzakkar, yaitu kitab, maka dia aswad. Aswad sauda gitu ya. Muzakkar. Kitab itu muzakkar. Berarti kalau bendanya muzakkar, maka warnanya itu juga muzakkar, aswad gitu. Karena hal kita buka aswad itu. Terus kemudian khadra berarti menjadi akhdar. Hal kita buka akhdar, warna-warna ya. Jadi akhdar itu hijau. Terus masih ya. Jadi khadra itu kalau muannas, tapi karena kitab muzakkar jadi akhdar. Nah, gitu ya, tahu perbedaannya ya. Wazannya kayak seperti itu. Masih. Karena awalan hal kita buka akhdar, sekarang bendanya diganti sayyarah. Masih. Diandra, tafadholi. نعم هل سيارتك أخضر؟ Hah? Muannas. خضراء. هل خضراء. سيارتك خضراء؟ Ahsanti. Abu Aziz. نعم أستاذ. حمراء. هل سيارتك حمراء؟ Ahsan. Afifah, qalam. نعم أستاذ. هل سيارة Qalam. صحيح. هل قلم buka. هل قلمك أخضر؟ Ahmar. Karena sebelumnya. هل قلمك أحمر؟ Ahsan. Nah. Rila. نعم أستاذ. Bayda. هل قلمك بيضاء؟ Diganti. Bukan bayda berarti kalau kolam apa? Hal qalamuka? هل قلمك أبيض؟ أبيض. Ahsan. Hal قلمك أبيض؟ Ahsanti. Nadhara. Nurul Habibah. نعم أستاذ. هل نظارتك ini warna apa Ustaz? Warna putih sebelumnya. هل نظارتك بيضاء؟ Ahsan.
Nurul Muhimmah, Haqibah. Naam Ustaz, Haqibah. Gimana? Hal haqibatu ma launuhu? Warnanya sebelumnya. Ma launu qablahu Ustaz. Ma launu qablahu. Ada. Raqam Rabi. Oh, baydo. Alam sadis. Oh, naam. Hal haqibatuka baydo? Ahsan. Novel, Naam Ustaz. kitab. Hal kita buka abiyat. Ahsan. Diandra, Sauda. Sauda. Hal kita buka aswad? Ahsan. Masih jayid. Man indahu soal, adhunu yakfi lahuna. Man indahu soal. Man indahu soal, ahbab. Ya ahbab. Kelas. خلاص أستاذ. Laisa indakum soal. Masya. Ifah. Apa? Nerjemahkan ya. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya mufrad dari kamu. Ustaz, Masya ahbab. ini soal Ustaz. Naam. Naam. Mada farqul laisa wa Mal farqu? la Ustaz. Nah, laisa wa la. Apa? Pertanyaannya Laisa apa? wa la. Mal farqu. Laisa wa la. Laisa sama la. Naam. Laisa sama la itu, laisa itu dia fi'il. Kalau la itu huruf, tapi kedua-duanya menunjukkan nafi. Laisa itu fi'il dia. Meskipun dia tidak bisa ditasrif kecuali hanya pada fi'il madhi saja, nggak ada mudhari. Sedangkan la itu huruf. Tapi kedua-duanya itu menunjukkan apa? Keduanya itu menunjukkan nafi. Sama-sama menunjukkan nafi. Terus la itu juga bisa beramal seperti laisa. Apa itu amalnya laisa? Yang yarfa'ul lisma wa yang sibul khabar, merofakkan isim dan menasobkan khabar. La juga bisa beramal dengan seperti laisa juga bisa. Tetapi la bisa cuma untuk nafi juga bisa. Masih? Mungkin naam Ustaz. Nah, Terus, man indahu soal? Yakfi? يكفي أستاذ. Masih. Yalah, nuhallil wa nusalli ala nabi. La Allah. ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah gadan fil khamisah masaan ya. Saya besok karena malamnya ada kegiatan yang mendadak, jadi besok jam 5. Insyaallah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Syukran Ustaz. Syukran.